field, yeah, they still say there is something, like some final, cause, so to speak, or some, at least something, whatever it is. I'm not really sure what it is, but there's something, right? Then you can reduce it back into. But here it says there is no such thing. It's all just different causing conditions, and none of them really exist truly. So for example, if you have, like, as it says in the text, like an illusion, or like, like a mirage, or like on a hot day, you have, like you can see things in the hot air. It looks like water on the road and stuff like that. So it's due to different conditions, like, heat and the road and whatever. But then actually what appears as something is not really existent as, like if it appears as water, it doesn't really exist like water. It appears as if. And so it says all this, what we experience and what appears to our minds is like that. Different things appear, but when you actually get close and look, what is it really, then you don't really find anything. If you go to that place where there seems to be water on the road, right, there is nothing. Entonces la diferencia sería que en el campo cuántico sí se dice que hay algo, una causa última o por lo menos algo, aunque no queda muy claro qué es ese algo, pero un algo que existe. Y desde la perspectiva budista no hay tal algo, sino que es simplemente una relación entre diferentes causas y condiciones que en sí mismas no tienen una existencia verdadera. Entonces, como un espejismo, lo que estamos viendo, ¿no? Si estamos en el desierto con aire caliente en la carretera que parece que hay agua, es una apariencia, y si nos acercamos nos damos cuenta que realmente no hay agua. Entonces así es lo que pasa, las apariencias que tenemos aparecen, pero si nos acercamos y las analizamos realmente no tienen una existencia sólida, verdadera. Eso es la iluminación, that's enlightenment. O sea, this abstraction of the world, we are kind of, estamos, el mundo relativo lo estamos desintegrando, estamos viendo su irrealidad para introducirnos en el mundo de lo absoluto, la realidad absoluta. Eso es el camino de estar en la iluminación. Yeah, that's one way. Ese es el camino. So that's what they say in Madhyamika, basically. If you, like, look at the relative world and see that the relative world doesn't really exist as it appears, that very fact is the ultimate reality. But what the Karma teaches here, what Buddha also says, that's not just it. Right? Because like enlightenment doesn't mean, like everything disappears and then you have this big like vacuum kind of thing, right? Like let alone that it's not very inspiring. But that's also not what it is. Because since everything, as was said in the beginning, comes out of the mind, right? Or is happening in the mind. Enlightenment also is something that happens in the mind. Right? So when we talk about the true nature of the mind, right, that is ultimate reality from this point of view. So it's not something out there, right, that you again then perceive dualistically, or there's nobody to perceive anymore. Right? Then the question is, well, for whose benefit is that? So, in other words, enlightenment does not just mean like, mere emptiness. It's like a sense of nothing. That's not the idea. So that is from a more, you could say, analytical point of view, when you look at relative reality. So when you kind of analyze that, then you end up with nothing. Yeah. But that's just one side of the coin. Because then there is still the experiencer of that there is no relative reality. Right? Like you analyze, your mind analyzes relative reality, and then you realize there is no relative reality. But then there's still that realization. And then once you realize that completely, so that's kind of a step, right? Because then you're still more or less on the outside.
But when you look at that very mind itself, like the realizer, when you realize there is no relative reality, then you can look at that realization itself, what that is. Because then you might find you still hang on to that realization. That's not enlightenment yet either. So basically, it's a gradual process of first you look at outer, the outer world, the world in general, and then you look at the experience of the world. And the true nature of the experiencer, that is when you realize that, or when the true nature of the experiencer realizes itself, how it actually is. That's called enlightenment. Ya lo entendieron seguro. It's inexpressible. Exacto. En última instancia es inexpresable. No sé por dónde empezar, pero decía que con lo que preguntaba Perla, que es una manera de verlo, lo que tú estabas diciendo, desde la perspectiva madhyámica vemos el mundo y nos damos cuenta que no existe como aparece. Entonces esto sería la realidad última absoluta. Sin embargo, el Buda y el Karmapa enseñaron que no es nada más eso, no se trata nada más de que analizamos y todo desaparece y queda un vacío, porque eso, además de no ser muy inspirador, no es lo que está pasando. Y por otro lado, la iluminación, si todo lo que sucede sucede en la mente, la iluminación también es algo que sucede en la mente. Entonces, la verdadera naturaleza de la mente es esta realidad última o absoluta, no está allá en algún otro lugar, no es algo dualista, está más y no es que no haya quien lo perciba, porque si no, ¿a quién beneficiaría? La iluminación no es un mero vacío, una mera nada, una nada nada más. Desde el punto de vista del análisis, de la meditación analítica, sí llegaríamos a eso, pero ese es solo un lado de la moneda y hay otro lado. Una vez que nos damos cuenta que esa apariencia no tiene una existencia sólida, entonces queda la experiencia de esa experiencia o la experiencia de esa realización. Y cuando es esa realización que se da cuenta de la propia realización, o la mente que se da cuenta de sí misma. Porque el problema es que si nos quedamos en la pura experiencia de aquí ya no hay nada, nos podríamos aferrar a esa experiencia, entonces no sería una iluminación completa. O sea que el proceso de la iluminación es un proceso gradual donde vemos el mundo externo, luego vemos la experiencia de ese mundo externo, cómo lo experimentamos, y luego llegamos al punto donde la verdadera naturaleza de la mente se experimenta a sí misma.